बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुश आमदीद कहेंगे कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और बात करेंगे हम आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से। इंतखाबात, वहाँ की सियासी सूरत हाल और सियासी शख्सियात के मुख्तलिफ मुतज़ाद स्कैंडल्स की नज़र होने की ख़बरें तो हम आप तक रोज़ाना ही लेकर आते हैं, और इन स्कैंडल्स ने कितना नुकसान किसको और कितना फ़ायदा किसको पहुँचाया, ये भी हमने सियासी मैदान से हर खबर आप तक पहुँचाई। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इस वक्त जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसके अंदर की सूरत हाल क्या है। इस वक्त अगर हम बात करते चलें तो एक ऐसा स्कैंडल मंजर आम पर आया जिसने आज़ाद जम्मू कश्मीर में बसने वाले, ख़ासतौर पर मुज़फ़्फ़राबाद के गिरदोनवा में बसने वाले तमाम लोगों को शशोपंज में मुब्तला कर दिया। एक तरफ तो लोग चाहे ढके छुपे अल्फाज में बात कर रहे हैं, चाहे खुले अल्फाज में बात कर रहे हैं, चाहे गम गुस्सा पाया जाता है, चाहे एहतजाज तक बात जा पहुँची है, और वज़ीर आज़म और सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ना सिर्फ जवाबदेह ठहराया जा रहा है बल्कि उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि जो जिम्मेदारान हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। मामला क्या है, इस पर आज हम रोशनी डालेंगे। एक ऐसा शख्स जिसकी बराह रास्त हमारी बहनों, हमारी बेटियों तक रसाई थी और वो उनके तालीमी करियर का ज़िम्मेदार था, लेकिन इस तमाम मामले में उसने किस तरीके से उनका फ़ायदा उठाया और ये स्कैंडल किस तरीके से नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर के ज़रिए लोगों तक सामने आया। अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि जब हम ग्लोबल विलेज की बात करते हैं दुनिया के, तो जाहिर है कि बहुत से जराइम सोशल मीडिया के ज़रिए से ही लोगों तक पहुंच रहे हैं, और सोशल मीडिया तक वो उन वीडियोस और तस्वीर के ज़रिए आते हैं जो कि अमूमी तौर पर ऐसी सूरत हाल में बनाई जाती हैं। अब बात कर लेते हैं, इस वक्त एक वीडियो जो है वो मुज़फ़्फ़राबाद मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ से सामने आ रही है, और इस जो वीडियो है ये एक साबिक एहलकार की है। साबिक क्यों कहा जा रहा है इनको, ये बड़े इन्फ्लुएंशियल किस्म के एहलकार हैं और इनका ताल्लुक फिर जाकर कौन कौन से लोगों से जा जुड़ता है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन साबिक इसलिए हो चुके कि जाहिर है कि अब तो मामला काफ़ी आगे तक जा चुका है। लोगों के सरापा एहतजाज होने से लेकर पुलिस के किरदार पर भी हम रोशनी डालेंगे इसमें। लेकिन आपको बता देते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं फ़ीमेल, जिनके साथ इनकी नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीर वायरल हुई हैं जो कि इनके अपने ही लैपटॉप में महफूज थी, और इनको लैपटॉप में महफूज रखने का मकसद ये था कि मेडिकल की जो स्टूडेंट्स हैं, जो लड़कियाँ हैं, ख़वातीन हैं, उनको हरासा किया जा सके। अब ये एक आम सा किस्सा सुनाई देता है और अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी बहुत इम्यून होती जा रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर की, मुज़फ़्फ़राबाद की, जहाँ पर घरों की छतें एक दूसरे से मिली हैं, जहाँ तमाम लोग ही करीबन एक दूसरे को जानते हैं, जहाँ अगर हम ये बात करते चलें कि फ़लाँ का ताल्लुक़ फ़लाँ गाँव से है, फ़लाँ का ताल्लुक़ फ़लाँ इलाके से है, तो कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से रिश्तेदारी भी निकल आती है और एक दूसरे की जान पहचान का कोई ना कोई शख्स भी सामने आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में इस तरह के स्कैंडल काम होना और ये बात सामने आना कि सैकड़ों की तादाद में लड़कियों को हरासा किया गया है, अब पूरे के पूरे मुज़फ़्फ़राबाद और आज़ाद कश्मीर के लिए एक बहुत तकलीफ़ दे बात है। और इस वक्त बात ये की जा रही है कि ऐसे जितने भी अफराद हैं उनको ऐसे कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए कि आने वाले वक्त में कोई भी इस तरह की जुर्रत ना कर सके। अब इस शख्स के हवाले से चूँकि ज़ाहिर है कि इस पर भी मामला चल रहा है, मुकम्मल तौर पर इनकी शनाख्त जो है उसको हम आपके सामने अभी फ़िलहाल नहीं ला सकते, हमारे पास मौजूद है। इंशाल्लाह हम अपने अगले प्रोग्राम्स में इनके ताल्लुकात, इनकी जड़ें कहाँ तक मजबूत हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल बात कर लेते हैं कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुज़फ़्फ़राबाद का एक साबिक एहलकार है, उसकी मुबैना तौर पर मुख्तलिफ़ ख़वातीन के साथ नाज़ेबा तस्वीर वीडियो सामने आई हैं, और इन वीडियोज़ में इन एहलकार को, ये जो मख़सूस एहलकार है, इसको ख़वातीन के साथ चार दीवारी के अंदर ही नहीं बल्कि गाड़ी में मुख्तलिफ़ जगह पर मुख्तलिफ़ मकामात पर देखा जा सकता है। अब ज़ाहिर है कि कई तरह की बयान जो हैं इसके गिर्द घूम रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि कुछ ख़वातीन जो हैं वो इनके साथ ख़ुद मुलव्वस थीं, कुछ ख़वातीन को इन्होंने हरासा किया। ख़वातीन की शनाख्त करके, अब चूँकि मामला ऐसा है कि इस वीडियो को, इन तस्वीर को फ़िलहाल हम आपके सामने नहीं ला सकते, लेकिन इन तस्वीर में मौजूद ख़वातीन जो हैं उनको तलाश करने की कोशिश की जा रही है ताकि पूरे मामले की खबर जो है वो निकल सके। कुछ जो मालूमात है हमारी टीम की, उसके मुताबिक कुछ ख़वातीन को तलाश कर लिया गया है और अब कोशिश ये की जा रही है कि हक़ाइक़ उनसे हासिल करने के बाद जो है वो दुनिया के सामने लाए जाएँ। ये भी आपको बताते चलें कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि ख़वातीन की जो कुछ तस्वीर है वो बरामद की गई हैं, बल्कि इनकी कुछ ऐसी वीडियो कॉल्स भी देखी गई हैं कि जिसमें इन्होंने ख़ुद को अब बहुत से ऐसे वीडियोस हमारे सामने आए हैं, हमारे आलमी दीन रहे हैं, हमारे स्कॉलर्स रहे हैं जिन्होंने बरहना होकर वीडियो कॉल्स की हैं, और इसी तरह की एक वीडियो जो है इनकी भी सामने आई है इस साबिक एहलकार की, और इसके ऊपर आज़ाद कश्मीर में और भी ज़्यादा गम गुस्सा जो है वो पाया जाता है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो ये मुल्ज़िम है, क्योंकि इसने कॉलेज की तालिबात को प्रेशराइज़ भी किया और उनका इस्तेहसाल भी किया, और इस तरह की वीडियो के सामने आने के बाद ये कहा जा रहा है कि इस शख्स के साथ मज़ीद लोग भी मुलव्वस हो सकते हैं जो इन ख़वातीन को घेरने के बाद
ہراساں کرنے کے بعد اس شخص تک لاتے تھے اور اس کے بعد یہ شخص شاید مزید لوگوں کو ملوث کر کے ان خواتین کی ہراسگی کی وجہ بنتا رہا. تو یہ چھوٹا اسکینڈل نہیں, یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جو اگین جا کے بڑے بااثر لوگوں سے جا جڑتا ہے. کچھ کے نام جو ہیں وہ بڑے واضح طور پر لیے جا رہے ہیں, لیکن چونکہ معاملہ انڈر انویسٹیگیشن ہے تو باقاعدہ طور پر ہم کسی کا نام بھی سامنے نہیں لا سکتے. تاہم لوگوں نے احتجاج کیا ہے ایک بڑے پیمانے پر, اور وزیر اعظم میں وقت جو ہے آزاد کشمیر کے سردار عبدالقیوم خان نیازی اور اس کے ساتھ ساتھ صدر بیرسٹر سلطان محمود سے مطالبہ کیا ہے کہ اس شخص سمیت جتنے بھی ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اب چونکہ اس طرح کی حرکات ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا اس ویڈیو میں اور تصاویر, لیکن جب ہم نازیبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشرے میں اتنی نازیبہ ویڈیوز وائرل ہو چکی ہیں کہ اب ڈھکی چھپی بات نہیں ہے اور لوگ اس کو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس قسم کی ویڈیوز اور کس قسم کی جو تصاویر ہیں یہ وائرل کی گئی ہیں. آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ تصاویر جو ہیں یا جو ویڈیوز ہیں چونکہ ظاہر ہے کہ سب شخص کے اپنے ہی لیپ ٹاپ میں موجود تھی, تو وائرل کس طرح سے ہوئی ہیں اس کے اوپر بھی پولیس کام کری. اس سے پہلے پولیس نے اس شخص کو اریسٹ نہیں کیا تھا, لیکن باقاعدہ طور پر جب احتجاج کیا گیا یہ ویڈیوز بار بار سوشل میڈیا پر آئیں اور باقاعدہ طور پر لوگوں نے باہر نکل کر پولیس کے خلاف, اس شخص کے خلاف احتجاجی مظاہرے کی, تو پولیس نے اب اس شخص کو گرفتار کر لیا ہے. یہ اب تک کی اپڈیٹ ہے, یعنی اب تک جو گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی تھی اور بہت سے لوگ اس اسکینڈل کے حوالے سے جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا صورتحال ہے, تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ملزم کی شناخت ہو گئی. مظفر آباد میں جو سول سوسائٹی ہے اس کی جانب سے احتجاجی مظاہرے کیے گئے, عام لوگ باہر نکلے اور اس کے ساتھ ساتھ خود اسٹوڈنٹس نے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ احتجاجی مظاہرے کیری کیے ہیں, جس کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ملزم کے خلاف پولیس کی مدعیت میں ہی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اریسٹ کر لیا گیا, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ملزمان اس طرح کے ہوتے ہیں ان کے وکٹمز فوری طور پر سامنے لانا بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن پولیس نے چونکہ اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد جو وکٹمز ہیں ان کو بھی تلاش کر لیا جائے گا. لیکن اس سارے واقعے کا مقصد جو آپ لوگوں تک پہنچانا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے ارد گرد ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. ہمارے تعلیمی ادارے, ہمارے آفیسز, ہماری سوسائٹی کے اندر کہیں پر بھی کسی بھی جگہ پر اس طرح کے لوگ موجود ہو سکتے ہیں, اور اگر ہمیں یہ لگتا ہے کہ ایسا شخص ہمارے بیچ موجود ہے تو اس کو رپورٹ کرنے میں قطعاً دیر نہ کریں, کیونکہ اگر سوسائٹی اس کے لیے امیون ہوتی جائے گی تو اس طرح کے واقعات میں اضافے کو کوئی نہیں روک سکے گا. شخص کا تعلق میڈیکل کالج سے, پڑھا لکھا شخص ہے, پڑھی لکھی خواتین. جب ہم میڈیکل کالج کی بات کرتے ہیں تو اس میں وہ بچے جاتے ہیں جنہیں میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سمجھداری بھی ہوتی ہے اور جن کا خاندانی بیک گراؤنڈ موسٹلی کافی زیادہ مضبوط ہوتا ہے. تو ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ایسی بیچاری لڑکیاں تھیں کہ جن کو بہت زیادہ مجبوری کا سامنا رہا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہراساں ہوتی رہیں, بلیک میل ہوتی رہیں ان تصاویر کی وجہ سے. تو دیکھنا یہ ہوگا پیرنٹس کو کہ وہ بھی اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور اس طرح کے درندوں پر خود میڈیکل کالج, تعلیمی ادارے بھی نگاہ رکھیں. اریسٹ کر لیا گیا ہے, انویسٹیگیشن کی جا رہی ہیں, کچھ دیر میں اس پر مزید اپڈیٹس بھی ہم آپ تک لے کر آئیں گے. فی الوقت اتنا ہی. دیکھنا ہے کہ حکومت وقت کیا واقعی ان مظلوم بیٹیوں کو کہ جن کی شناخت بھی سامنے لانے سے ظاہر ہے کہ اس وقت پولیس گریز کر رہی ہے, تاہم ان تک پولیس پہنچ کر مزید معلومات جو ہے وہ لے کر آئے گی سامنے. اس شخص نے بھی انویسٹیگیشن میں بڑے اہم انکشافات کیے ہیں, کون سے لوگ ان کے ساتھ ملوث ہیں. اب کیا حکومت ان افراد کو یا ان کی پشت پناہی کرتی ہے, ان کو پس پردہ ڈال دیا جاتا ہے, یا واقعی ان لوگوں کو منظر عام تک لایا جائے گا, کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے, تاکہ مظفر آباد میں, میرپور میں, آزاد کشمیر میں, پاکستان میں اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. کیپٹل ون ٹی وی سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے اور اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے. اللہ نے کے بعد.